करता है चलते भक्तों को सेवाएं सी दूं। अम्बा अम्बा बोले भक्तों को ये फूलों का बेला दूं। अम्बा घर कुंड में आने को भक्तों चले देखो, भक्ति यहाँ रे शक्ति यहाँ रे। अम्बा तेरा मंदिर बड़ा प्यारा, भक्तों दर्शन आए दर्शन देना रे, दर्शन देना रे। गम्યું હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બોલ મારી અંબે જય જય અંબે, બોલ મારી અંબે જય જય.